हैं 5 नंबर ये सर्वा सान झील गोटे केते भाई तांगे नहीं 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 कुलमणि बाबू केते भाई 3 भाई कुलमणि बाबू 5 पुओ गोटे झील ठीक अच्छे भगवान को जनईदेवा ओंकार बिंदु संयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदं मुख्यदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः राम श्री राम राम नाम हरिदेव नाम दोहिले न दोने काल राम दे राम नाम श्री राम राम नाम जेहु नाम धोइले न दोने काल श्रीहरि नाम को एकाद पुथि मन अशेष दुरीत मान होइब रहन जोगी जन मानंगर परम कारण सन्थ जन मानंग दुरीत निवारण आए सन्थ जन मानंग दुरीत निवारण शुणु आगे मो पंडित जन त्रिनाथ ठाकुर मोर निवेदन शुणो ए त्रिनाथ ब्राह्मण दईनी शुणो हे त्रिनाथ ब्राह्मण दईनी ए कुलमणि बाबूंकर हे पंचपुत्र जानी ए कुलमणि बाबूंकर हे पंचपुत्र जानी ताहांकर 2 सहोदर छंदी तांकु मिसाइण 3 जण झटती से कुलमणि बाबूंग 5टी संतान अरे गोटे कन्या हेला ताहांक जन्म सर्वासान पुत्र प्रदीप नाम देले अति अली अली रे दे ताकू बढ़ाई प्रथम रे बाबू रे त्रिनाथ मेला करुथिले ब्राह्मण को डाकी त्रिनाथ मेला करुथिले अरे आस्ते आस्ते त्रिनाथ मंदिर गढ़ी आस्ते आस्ते बाबू रे त्रिनाथ मंदिर गढ़ी भारत वर्षर ओडिशा प्रदेश भारत देखो भारत वर्षर ओडिशा प्रदेशर अरे रायगड़ा जिला बोली जिला दे सत्वर गुणपुर तांक ब्लॉक मातर अरे गुणपुर तांकर ब्लॉक दे मातर तोरानाल बोली 1 ग्राम नाम तोरानाल बोली 1 ग्राम नाम ए ग्राम रे कुलमणि होइथिले जन्म ए ग्राम रे कुलमणि होइथिले जन्म सर्वासान पुत्र प्रदीप नाम जानू जेते बेले पितांकर होइला मरण बापा पुणी बाबू ए यात्रा करुथिले अरे वर्ष को थोरे वार्षिक उत्सव भले अरे वर्ष को थोरे वार्षिक उत्सव भले पिता करिथिले बोली प्रदीप जानिन पुणी से ही यात्रा दे करुछंदी दक्ष
ପୁଣି ସେହି ଯାତ୍ରା ହେ କରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆମ୍ଭର ନାଟକ ଦେଖ ଆମ୍ଭର ଯେ ନାଚ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉତ୍ସବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଭଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାବୁ ପ୍ରସାର ହୋଇଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି ଏକ ହେଲା ଶନିବାର ରବିବାର ଦୁଇ ଗୋଟି ବାର ଭାରତ ନୀଳାରେ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର ସେ ଭାରତ ନୀଳା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଭାରତ ଲୀଳା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଫୋନ ନମ୍ବର ସେଠାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଏକ ଦିନେ ବାବୁ ମୋତେ ଫୋନ କଲେ ଏକ ଦିନେ ବାବୁ ମୋତେ ଫୋନ କଲେ ତୋରା ମାଳରୁ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଇଲେ ସେତେବେଳ କଥା ଏବେ ଶୁଣ ସୁଜନ ଆମର ଉଦୟଗିରି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଲେ ଉଦୟଗିରି ଆମ୍ଭର ବୋଲି ଯେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋହ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଭାରତ ନୀଳା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ 2 ଦିନ ବାବୁ ଯାତ୍ରାରେ ହୋଇବ 2 ଦିନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣେ ଆମେ ଆସିଛୁ ହେଲେ ଆଜି ପୁଣି ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରରେ ହୋଇଲା ଭାରତ ନୀଳା ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ଶେଷ ସମୟରେ ତ୍ରିନାଥଙ୍କୁ କରେ ନିବେଦନ ଆଏ ଶେଷ ସମୟରେ ତ୍ରିନାଥଙ୍କୁ କରେ ନିବେଦନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ ଗୋଦା ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୁଶଳେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ କୁଶଳେ ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ଦାଦା ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ କୁଶଳେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀକୁ ଯେ କୁଶଳରେ ଟିଥିବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ୍ଧୁ ଏ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମୋର ନିବେଦନ ଗ୍ରହଣ କର ଆହେ ନାରାୟଣ ଆହେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଆହେ ଦେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବରାଣ আজি এতিকিরে বহিকু সমাপ্ত করিবা কালি কি পুনি আপন মানক সহিত সাক্ষাৎ হব জয় জগন্নাথ।